nakuha na ni Gibon Kinkin ay. Nakuha. Allah! Okay! Okay! Okay, sayang kayo! Second seat, underbone open. Najari si Ladra, Param Salay, Misamis Oriental, Gibon, and Kinkin, and Arjun Palad. Tuluret ay isa rin tagasalayan eh. Halos singo og tanan. Underbone open, ikaduhang buhi. Underbone. Arjun, whole shot. Arjun Palad, whole shot. On open. Sunod si Kinkin. Sunod si Gibon. Asa na ba to si Ladra Salay? Wala naman katungan taga Salay. Si Ladra. Dol, asa na ka Dol? Palad. Bumbabon! Bira go, bira, bira. Surbol na si Ribon, karga sa final. Allah, akso vertik Gibon no, Allah. Vertika niya di kano, akso nagdiskarte. Arjun Palad, Kinkin, and Ribon. Dire sa Bakit-Bakit Moto Trail Competition. Bon, bira Bon! Hala, vertik di Bon, pop! Hala! Grabe di Bon! Ay, Salay, taga Salay. Okay, shout out sa taga Barangay Bakit-Bakit. Onya, panihapon na! Panihapon! Ora, palad gapon, palad. Oy, palapit na si Kinkin ni Arjun, palapit na, palapit. Oh, panihapon unya, Bakit-Bakit. Lagyan ng ihaw. Birabon, birabon. Wala sa nilagtod. Yan guys, si Mr. Ladra. Ulahi man. Napaisa ni Arjun, napaisa. Gibon! Oh! Grabe Gibon ah. Dili kang malubag, mga bangga sa loob eh. Impa si Gibon. Kurot ka, kurot. Hinahinay lang, layong kontra. Adla, gabi di Bon, ada Bon. Relax lang. Tara, dodo to, trail vlog, tara dito.
imbis nakuha din ni Dibon si Kinkin di ay. Nakuha ni Dibon di ay. Tatad saya nga kay Dibon natumba pag yun. Imbis nakuha man niya si Kinkin di ay. Okay, Arjun Palad ako na si Arjun. Ikaduha si Kinkin.